بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe tedere do bonere fm mo saeɗo mi witade men Conakry kindiya pita ha hewta koyen hare ɓurte ɓattagol heɗitotgo mon koy hande hiɗen tolni ɗo karamakoɓe meɗen kañum ko Cheikh Alassane Mohamed Diallo ko ɓe imam SOS nyiɓuɓe e gomboya haray hande o émission mes ɓe herti ramadan ɓe makanayi en ɗo toɓɓere himmude kañum ko fi dokkal e nder ndu lewru suumay haray en fewte kalama koɓɓen makanenɓe assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratu. Nam kalam ko haala kon marɗon ko wattonge sokeje musidɓe julɓe ɓen ka lewru suumay ɗon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء صلوات ربي والسلام عليه وبعد إخوة الكرام أحييكم بتحياتكم في الجنة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي باو يتو دي الله حانا دو يتد دي نيما دي ونيمي نيما جيد نتانكي نعمة جيد مفتي محمد صلى الله عليه وسلم دوني دي نلا رميد محمد صلى الله عليه وسلم كوهو جميعين باترون جميعين ما بنيتين بانجنانيين كلاكوين عندانو تنتني في لورو مون لورو تدلو لورو حفران lewru ko tawata ko rinɗinayi ndu e yiite jahannam lewru yurmodiral lewru foolotiro e nder gollugol golleji moƴƴi lewru hafaranayɗi bakkatuji ko feeñi koye suuɗi en torki allahu subhanahu wa ta'ala yo allah waɗan e ɓe yimɓe ɓe allah rinɗini hafarani bakkatuji ɗi hade ko wannon hande inchallah hara yiɗen yewtude ɗo yewtere fii ko yowiti ndu lewru men teddu ndu ordonnance goo ndu lewru ndu woni relɗinde e muɗum ko wiyete kon dokkal araba wiya alkaramu wal ata'u fi ramadan beteyagal e okkugol e ndu lewru suumayo sabu mawnugol lewru ndu ndu ekkintina yimɓe ɓen piijugoy wadi lewru ndu sen yiltitike aaya on ɓaawo ka Allah wi ɗon mi farli e moɗon wonon gomɗinɓe ɓen wanno mi farliri e ɓen yimɓe aranɓe moɗon non ɓen korkakan o yi fiyon ndu won fiyo hulu Allah jaka arali fi hay fuu sina hulugol Allah waɗi dewe ɗen fof e mayru tawi ko dewe kulol Allah ndow lewru noon ko lewru dokkal lewru okkugol lewru funsugol ɓeru taaqa muɗum saakita ko wiyete moƴƴireji ko lewru ko wiyete jokkodira enɗal ko lewru wiyete fi fawtodirgol mo kala fawto mo waawi ko lewru tawa eno yurmede Allah nden no mutti e nder ɓerndeji ɗin tawa ɓerndeji gomɗi ɓeɓen no heewi ko wiyete yurmede ndu lewru koye ndu lewru enta tawa juuɗe yimɓe gomɗi ɓeɓen no fontani toujours waɗugol moƴƴireji ɗin
sabu honɗum sabu kulol allah heɓi ngongol ko waɗi piyani en misal nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam ko ɓuri mawnude e mise telen makka ɓokkugol e ndu lewru barkinandu ɗo ha tawi sifanike abdullah ibn abbas radiallahu anhu o wi nelaɗo ɓe laatinoke ko ɓe okkaynoɓe kono ko ɓe ɓurayno okkude koye lewru suumaye tuma nde ɓe yiiduno e jibrilu alayhi ssalam jaka ɗo holli en si allah nemini goɗɗo heɓugol nema diina tentini nema qur'an yo onti kadi moƴƴo e jaaruɓe nelaɗo ko tuma jibrilu adi janniɓe qur'an sabu weltorgol nema on ko ɗon kadi ɓurayno okkude ko ɗum waɗi kanko abdullah ibn abbas o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yiidayno e jibril e nder jemmaji suumayeɗin jibrilu jannamo qur'an o wi noon nelaɗo kadi ko ɓurayno okkude ko e suumaye nelaɗo no okkayno ɓuri hendu haccitaɗo anni hendu si tawi accitama no yifude ala suɓude ko wiyete julɗo ma keefeero ala suɓude ko wiyete danejo ma ɓalejo ndu yifay wonɗo o ndu nafay wonɗo o ɗum ɗo yoni en misal ka jogi toɗe enen faalaɓe ñembude nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam andugol ko ha honto hanuɗe ñembugol mo e ko honno ñembinten mo e jikkuji ɗin fof wona sengo woto tum hadis fottaɗo sellugol mawɗo hakkunde imam boukhari e imam muslim hay sen yiltitike enen julɓe men fewnoyde hatonjin ɗaɓɓitugol ngal peewal nelaɗo ngal o accani o jikku nelaɗo mo accani en e saayi ɓe tentini ndu lewru barkinandu hirtinaɗu ɗo tawayno koye nduɗo ɓe ɓurayno okkude jikkuji maɓɓe moƴƴuɗe ɗin fof fayɓe tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓeɗo hiɓe sifori noneji dokke ɗen fof hiɓe sifori dokkal okkugol gandal hiɓe sifori dokkal okkugol jawdi hiɓe sifori dokkal yarlagol wonkin mum fi allah hiɓe sifori kadi dokkal ɓurnugol wonkinji jamawge hoore maɓɓe hari hay ka defte sira wonde ñande go madina dilli saabaɓe ƴettoyi jogoranje maɓɓe ɗen yawgol ndaara ko honɗum waɗi tawi nelaɗo ka hewtiɗo toon ɓe wi yilte fuu suwaɗa hakke ko ɓe hokkayno hay wonki maɓɓe ki ɓe okkayno fiyo jama wuuro ɓawto maɓɓe ko ɗum waɗi ɗinoneji dokke ɗo anas bun malik radiallahu anhu o landama fi nelaɗo o sifi o wi nelaɗo ha hande landaka fi goɗɗum sinaɓe okkay kala ko ɓe tora ha ari wonde nelaɗo si tawno tayya on arano e sintirgol ngol ɓe wiyatano konngol la ko ɗon tumɓe mari la ilaha illallah ko ɗum waɗi o sifi kanko o wi ñande goo neɗɗo goto arno ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe okkimo nemoraji buy kanko tigi ɓawa o yiltiki ka ɓeygu maɓɓe ka ɓeygure makko honum o wi ya qawmi aslimu fa inna muhammadan yu'ti ata'an man la yakhsha alfaqa rawahu muslim o wi kono yo siɓɓe an jaɓe diina kan silme naate ka diina islam ande muhammadu sallallahu alaihi wasallam o no okkande neɗɗo mo hula ko wiyete kon tampere ma lannugol o wi laatinoke neɗɗo goto kadi
ayyeyno mo ara o ari o silmi kono ko o silmanno o faalano ka sinna aduna fii heɓugol keɓal dokke aduna ɓawa andi nelaɗo okkay kono simmugol makko o wi wonal ɗon haa kiikiiɗe tawi hande kadi ko diina kam ɓurano yiɗede ka makko edi aduna mo arno fiimo mum sabu moƴƴagol nelaɗo sallallahu alih w sallam e makko Safwan bunu Umayya o sifi fi jikku nelaɗo ka dokkal o wi nelaɗo sallallahu alih w sallam ɓe okkiilan okkande tawi o nelaɗo ko mi ɓurno andude e yimɓe ɓen fuu kono o seeralimo moƴƴo e an imo okkanmi haa tawi joni ka sakkitorum ɗo kanko ɓurano yiɗede ka an yimɓe ɓen fuu sabu dokkanga wo o okkimo ñande Hunayn ko yahata mumuntiji nemoraji temedere ɓe watti temedere haa Safwan tigi wi he o dokkal ɗo o ko annabajo tigi woni okkude ɗum ɗo dokkal mo tawata on tigi hula perdi o wi nelaɗo e nder ɗum neɗɗo goo ari ɗon toriɓe dolokke ɓe itti dolokke maɓɓe on ɓe okki mo hakke ko ɓorni ɓe okki ɗum ɗo yoni en misa ko suuma en addani en kon fii o dokke huntingol yimɓe yawgo kadi defa sunna kadi mo tawa ɗum an a mettaki jonna ɗimmo ma yo o metto ndaare ardiɗo islam on ko non hokkirde yehi ha okki dolokke makko bacco ko wannon o wino jeyanni jikkuji nelaɗo sallallahu alih w sallam kamɓe ɓe weltotono si ɓe okki ɓuri si ɓe okkorama kamɓe ko si ɓe okki ɓe welto ɓuri si ɓe okkorama jonnon ɗe dokke no mari façonji en ƴette ka kala seeɗa jamanu sikkude dokkal ngal ko sengo woto wono jamanu sikkiri noon kadi wonde arsike on ko sengo woto ko heɓuɗo jawdi tun heɓi arsike ɓe anda haray heɓugol gandal koye arsike jeeya heɓugol cellal koye arsike jeeya heɓugol peewal koye arsike jeeya ko wannon ɗe dokke kadi no mari façon ji ɓe wi dokke ɗen kada udduyun yoɓangol jama on ñamaleji maɓɓe ɗin hara ko yimɓe soñjiɓe hiɓe ñawliɓe ronka no ɓe yoɓira yoɓangol ɓe koye dokkal jeeya no jeeya muɗum tarkul ajre accugol joddi gollana goɗɗo tawa o mana ndaara baɗon ɗen inna ammi okkima ɗum ɗo muññoɗa ɗon ɗum koye dokkal jeeya no jeeya muɗum qada'ul hawaij huntugol maapaji jamaɗi ta jama on no maapi no sonji yaha huntanaɓe haajuji maɓɓe ɗin ɗum ɗo kadi koye dokkal jeeya no jeeya muɗum kadi tefalngol yimɓe ɓen ina mari teddungal ina mari poste neɗɗo toñama o addama e on nokkure ma andi ka o naɓira andi konngol ma marsay ɗon yawgol tefana on ɗon hetto ɗum kadi koye dokkal jeeya ko ɗoyde shafa'atul hasana no jeeya muɗum kadi yarlagol ɓuttu mum yarlo deƴere mum fiyo ɗimmo mum ɓutti ɗimmo mum deeɗa hara wona an tum ɓuttinta wona han tum deeɗata ranmaki noon hadisi ko mo Anas bin Malik filli ma Abi Hurayra la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi on jeetake gomɗinɓe ma goɗɗo e mon kontetake o gomɗinɗo ka Allah wona ko kontoton kon tonde ko kontete kon ka Allah o kontetake ko gomɗinɗo sina tuma nde o yiɗani siɗɗo makko ko yiɗani hoore makko jonno yiɗana siɗɗo makko yite kon ɓuttu ɓernde yiɗnama ko wiyete kon deƴere ɗum ɗo ko jeeya ɗum e dokke ɗe islamu considére fi muɗum
ko wanno wiyete ko laaɓal reedu laaɓana siɗɗo mum reedu hara wona janfagol mo una mo jawdi ma una mo teddungal ma bonda fi makko sikka an a marsini andu ɗum no jeyaka e marsingol a perdi no jeya e dokke laaɓal ngol mo reedu wallitomo hara o yanali e problémeji wallitomo hara jawle makko bonaɗo si o diisikema laaɓanamo reedu e ko faala kon faamude ko wiyete annasihatul hasata li wajhi llahi taala ɗum koye dokkal jeya no jeeya o dokke o jikku moƴƴo ittugol gañanendi e mum sabu ni gañanendi no hulɓini ñaama e moƴƴireji neɗɗo goɗɗo heɓa jawdi konnoɗaamo ma heɓa teddungal konnoɗaamo ma heɓa gandal tawata o jente to jaɓa nde konnoɗaamo ittugol ngun konnaagu ɗum ɗo koye jikku moƴƴi jeya ko ɗiɗo wonɗe yewtude fi mum seeɗa jikku yoɓugol ñamaala ɓe dokkal yoɓugol ñamaala e dokkal accugol joddi mum fiye goɗɗo goo wuuru e dokkal huntugol haajuuji yimɓe ɓe e dokkal ko wiyete tefalngol yimɓe ɓen si ɓe heɓi problémeji aɗa ko teforoji moƴƴi e dokkal yarlagol ɓuttu mum fiye siɗɗo mum ɓutti yarlo deƴƴere mum fiye siɗɗo mum deeƴu e dokkal ko wiyete ko laaɓal reedu hara ko fi Allah e dokkal ko wiyete ittugol e wonki mul ko wiyete ko gañaneede sen ɗaari ko ko wiyete dokkal ko fandasi ko wiyete ko ngorondi wondi e ngurnan neɗɗo gomɗinɗo julɗo on o konsidirtaake fannama o heɓaddi jikku ko wiyete dokkal julɗo ko okkoo o okka ko Allah farlimo ko so Allah tigi wi ittu jakka holliya okku o okka kadi ko fallaaki mo kon kadi daɓɓugol baraji ɗin ka Allah juɗɗo feere wo ala ko ɓe o wona dok o wona betejo naturiyel tagudi makko ni ara kadi kanko juɗɗo simo okkude wona yo landito ene simi jonnimo joni ɗo lannayi konno mi heddorta hara finde makko diina kan jaɓantamo ɗum ɗo sunna nelaɗo makko muhammadu sallallahu alayhi wa sallam mo o ñembi on jaɓantamo ɗum ɗo sabu dokkal ko hunde weltinayni ɓernde sabu dokkal ko hebbinayde welo welo deƴƴere ka ruhu neɗɗo on tentini dokkal fawtagol neɗɗo mo tawata o wawana hoore makko no siforɗen noon nane goto e worɓe arika nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tawi ko musrikjo nelaɗo teddinimo nelaɗo okkimo nemoraji kanko tigo sifi o rutti ka hoɗo maɓɓe himo waajo mo inna aslimu fa inna muhammada yu'ti ata'an man la yakhsha faqa o inni silme jaɓe ka diina islam ko diina taway ka ardiɗo ka on tigi imo okkande neɗɗo mo wala ko wiyete kon tampere ɗum ɗo ko misal molanaga ko batte mo walanaɗo mo tawata julɗo no hani yimbuɗo nelaɗo meɗen muhammadu sallallahu alayhi wa sallam dokkal ittimo o neɗɗo ɗa ka kefarankaka waɗimo ko gomɗinɗo no siforɗo no wanni mi mara neɗɗo momi amino ɓuri nelaɗo ko kefarankaka fu waɗno ɗum ɗo hari ko kefeero wattimo gomɗinɗo hari ko gal islam o wonti noddoga islam o wi aslimu silme sabu dokkal ngal o woni sakitowo diina kan kadi o yaaka leyde maɓɓe ka fulawaji maɓɓe himo sakita diina kan
giggol kadi laatnake nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko ɓurno ɗuuɗure yimɓe ɓen fof ko wiyete dokkal e teddungal o wi ha hande goɗɗo landaaki mo hunde sina o okkoray on tigi wasi o neldumo o inno ŋoneldari kadi ko mbaadi e bette yaga ko mbaadi e dokkal udditaygal hakkunde ɓerdeji yimɓe ɓen ko hunde wutindinayde hakkunde julɓe ɓen ɓe wi dokkal ko jeyaade jikkuuji Allah subhanahu wa ta'ala kanko o okkay se ndaari kulle yawmin huwa fi sha'n ɗum no ko jeyaade jikkuuji Allah subhanahu wa ta'ala kono waɗi neɗɗo goto wi